Buenas noches oficialmente y después de todos los inconvenientes técnicos que tuvimos el día de hoy, bienvenidos al Blab que buscan los clientes en un asistente virtual. So I'm giving people the title of today's Blab, what are clients looking for in a VA? Mi nombre es Dessire Izaguirre, soy asistente virtual y soy la directora de Profesional Virtual. Bueno, directora, fundadora, instructora y muchas cosas en Profesional Virtual. Pero bueno, poco a poco vamos creciendo. Estoy esta noche con Yvonne Weld y el Blab va a ser en español y en inglés. Ella va a estar hablando en inglés, yo le voy a hacer una especie de entrevista y ella, pues, yo le voy a estar traduciendo lo que ella vaya diciendo en español. Bien, okay, Yvonne, so tell us, what is the name of your business? Well, first, your name and the name of your business. So my name is Yvonne Weld, and my business name is Able Virtual Assistant Services, and I offer virtual assistant services, but I also match clients with virtual assistants. Correct. You're the VA Matchmaker. You bet. Okay. Entonces, Yvonne, ella tiene una empresa de asistencia virtual que se llama Able Virtual Assistant y también es the VA Matchmaker. Ella empareja asistentes virtuales con sus clientes ideales, lo cual es bien interesante y por eso la tenemos aquí hablando justamente del tema que buscan los clientes en un asistente virtual, porque ¿quién mejor que ella? Además, Yvonne es la presidenta actual de la Asociación Internacional de Asistentes Virtuales, IVAA. I was telling them that you are also the president of the International Virtual Assistants Association, IVAA. Mm-hmm. So, Yvonne, thank you for being here with us. And the first question I have for you, according to your experience, what are clients looking for in a virtual assistant? The biggest thing that they're looking for is someone who's proactive. So someone who can think on their feet. So not only do you have the skills to complement your business, but you're someone who can think ahead and knows intuitively what someone's looking for. Okay. Yvonne dice que la primera cosa que están buscando los clientes es una persona proactiva, una persona que se anticipe a las necesidades del cliente y sepa de manera intuitiva qué es lo que están buscando. Okay, great point, Yvonne. What else are they looking for? So they're looking for someone who has the skills they say they have. So if you're going to say that you know how to do social media, you should actually know how to do social media. Mm-hmm. So remember, when you're saying that you know a certain skill set, and we'll use social media as an example, your social media channels on your own have to be fantastic. Mm-hmm. Yeah. Great point too. And I learned that lesson the hard way, you know. I'll tell you in a minute. Okay. Yvonne dice que lo segundo que buscan en un asistente virtual los clientes es que de hecho tengan aquellas habilidades que dicen tener, aquellas habilidades y competencias o skill sets que dicen tener. Entonces, si tú estás ofreciendo servicios, por ejemplo, de gestión de redes sociales, tus redes sociales deben ser fabulosas, ¿ok? Y le comento a Yvonne que yo aprendí eso de la manera difícil. Now, back to what I was telling you, Yvonne. I did learn that the hard way because I do offer, by coincidence, I offer social media services. And I did not pay attention to my own social media platforms for a long time. And then, of course, many clients that were coming to me, they were like, okay, I know you have the skills you say you have. In when we have the first discovery call, they could tell that I had the expertise. But then they were like asking themselves, why aren't you reflecting your expertise on your own social media? And it was kind of, it made me feel really bad. So I decided I can't do that. I have to first do my own social media and then pay attention to my clients' social media.
Yes, absolutely. Yeah, okay, let me translate that and then I'll get back to you. Okay. Okay, entonces le comentaba a Yvonne que yo aprendí lo que ella acaba de comentar en el punto número 2 de la manera más difícil, porque de hecho casualmente yo ofrezco servicios de gestión de redes sociales a mis clientes, pero durante un tiempo estuve descuidando mis propias plataformas de redes sociales y estoy hablando no de Profesional Virtual, sino de Top Global VA, mi empresa de asistencia virtual, en la cual ofrezco servicios a clientes a nivel internacional de gestión de redes sociales, entre otras cosas. Entonces, sí, yo estuve descuidando mis plataformas de redes sociales creyendo que no era importante y luego los clientes, cuando conversaban conmigo, pues en algún momento mencionaban el tema, aunque podían darse cuenta de que tenían la experticia y los conocimientos necesarios al conversar conmigo en la primera llamada, aún así se preguntaban por qué mis redes sociales no reflejaban mis conocimientos o mi experticia. Okay, excellent, Yvonne. Those are two very, very important points that you've just mentioned. Anything else that you could give us a guide to what clients are looking for in a virtual assistant? Yes, absolutely. So some of the other things that I'm hearing clients say is even down to the basic administration. So a lot of people are taking the time to learn things like social media, WordPress, even Infusionsoft, some of those other complicated programs. There's a lot of people out there that just want someone that can do some of the basic admin, like the secretarial type work we are all familiar with. And there's not enough virtual assistants that are giving themselves credit for the skills that they already have. So don't be afraid to offer what you already know. And then if you want to offer extra skills, that's something that can be an add-on. But there is more work out there than you believe for people who have those basic secretarial skills as well. Great, that's awesome to know, and I'm sure that's going to help a lot of people. Okay, let me translate that. Sí, Yvonne nos comenta que hay muchas personas, asistentes virtuales, aprendiendo nuevas competencias, nuevas habilidades. Están aprendiendo WordPress, están aprendiendo redes sociales, están aprendiendo hasta Infusionsoft, que es un programa bastante, una plataforma bastante especializada de gestión de mercadeo. No obstante, Yvonne escucha a muchos clientes decirle que lo que están buscando son competencias secretariales básicas, por ejemplo, ayuda con tareas secretariales básicas. Entonces, Yvonne recomienda no tenga miedo de ofrecer como servicio lo que ya sabes hacer. Si quieres incrementar tus competencias, bien, perfecto, no está mal. Pero no tengas miedo de ofrecer esos servicios básicos, esos servicios secretariales, porque hay muchísimo mercado, hay muchísimos clientes buscando justamente esos servicios. Awesome. That is very, very interesting and great to know, especially from you, because you are talking to clients all the time and educating entrepreneurs, business owners on what a virtual assistant can do for them, right? And a lot of times they come to me thinking they want the social media, thinking they want the Infusionsoft, all those other things. And when we get down to the nitty-gritty, it's those administrative tasks that are sitting on their plate and not getting done. They're sitting there on the to-do list for over and over and over. So some basic things like email management, calendar management, even getting down to setting up processes for people, setting up systems. When they take in a client, even being able to suggest what that should look like from the time that the client says, yes, I want to work with you. Like, how do you get the contract to them? How do you get them in the program? When a virtual assistant can help them even with those beginning tasks, as I like to call them, more things will grow. And most clients do want someone that can grow with their business. So when you can prove that you can be an all-around person, that's a really big asset for a client. Okay, great. Okay, I'll translate. Yvonne comenta que muchas veces cuando se reúne con los clientes, ellos creen que necesitan ayuda con sus redes sociales, mientras que
al final, luego de que se reúnen con ella, llegan a la conclusión de que lo que están necesitando, con lo que están necesitando ayuda son esas tareas básicas administrativas. Por ejemplo, gestión de correo electrónico, inclusive gestión de proyectos, cómo implementar procesos y implementar procedimientos. Este tipo de cosas básicas que le ayudan a arrancar el negocio, como poner en lugar los primeros formularios, las primeras herramientas que necesitan para arrancar un negocio. Ese tipo de cosas son lo que más busca un cliente o necesita realmente un cliente en un asistente virtual. Okay, many people come to me and ask about certifications. They seem to think that they need to be a certified VA, for example, for clients to take them as to work with them. So is this true? Do clients ask you, Yvonne, look for a certified VA? Is that something common? Does it happen frequently? I've been matching clients for a year and a half now, and not one of them, and I am not just making this up, but not one person has asked me about a certified VA. More importantly, what they want to know is that people have the skills they say they have. So having a client attest to you having the skills goes a long way. Experience means so much more than certification. And that's not necessarily virtual assistant experience. It's corporate world experience. What do you bring to the table? And can you prove that you have the skills you say you do? So whether it be through education because you've taken an online course, or through experience because you've got experience working in a field, it's just, can you prove that you have that experience? And the best way to do that is with testimonials on your website and by having clients who are willing to attest to the fact you know what you're doing. Awesome. Ok, entonces yo le hice una pregunta a Yvonne que muchas veces me la hacen personas que quieren, por ejemplo, formarse como asistentes virtuales. Y es acerca del tema de las certificaciones. Muchas personas tienden a pensar que necesitan una certificación, por ejemplo, una certificación como asistente virtual, para que los clientes las contraten o los contraten. Yvonne comenta que, según su experiencia, que ya tiene varios años emparejando a clientes con asistentes virtuales, ni una sola vez un cliente le ha pedido que le consiga un asistente virtual certificada. Lo más importante y lo que más buscan los clientes en realidad es que la persona que están contratando tenga en realidad las competencias, tenga en realidad las habilidades que está ofreciendo como servicio. En ese sentido, tener algún tipo de prueba de que tienes esas habilidades, de que tienes esas competencias. Por ejemplo, cuando tu primer cliente ya te puede dar un testimonio y puedes poner ese testimonio en tu página web de que tienes esas competencias y habilidades, eso vale mucho más que una certificación. Y también está el punto de la experiencia. La experiencia que tú puedas probar que tienes vale mucho más que una certificación. Y la experiencia no tiene que ser solamente experiencia que adquiriste a través de un curso online, sino puede ser experiencia inclusive en el mundo corporativo que tú puedas utilizar como prueba de que tienes las competencias y habilidades que en realidad estás diciendo que tienes. Entonces, experiencia vale más que certificación y probar que realmente tienes las habilidades y las destrezas que dices tener y que estás ofreciendo como servicio. Seguimos con Yvonne Weld. Great. This is a really, really great blab, and I'm so glad you could join us tonight. Okay, so the other question I had for you, or rather I wanted to ask you if
you could tell us a little bit more about how this process works. How do you match a client with a virtual assistant? So step number 1, I take a lot of time to get to know what the client wants and needs. So I'm asking things like, what kind of personality are you looking for in a virtual assistant? So it's so much more than skills. So that is a part of it, and we do ask about skills. But the first step is, what kind of personality do you want? Because I really think it's important for the personality to match. And then I ask about values, because values are equally important. You should have the same values. And I do the same thing with the virtual assistant on the other side. So I'll let you translate that, and then I'll tell you step number 2 that I do. How's that sound? Sure. Awesome. Okay. Le estaba preguntando a Yvonne cómo funciona el proceso que ella realiza para emparejar a un asistente virtual con un cliente, y me estaba relatando el paso número 1, que es la personalidad, buscar la personalidad en común. No se trata simplemente de competencias y habilidades que está buscando el cliente. Debe haber debe emparejar también el tema de la personalidad. La personalidad es muy importante, y los valores, que tengan los mismos valores. Y ahora va con el paso 2. Okay, continue to step 2. Okay, so step number 2, we talk about working style. So we talk about how do they communicate? Like, some person that likes telephone and another person likes email, that's not going to be a good fit. So we talk about, how do you like to communicate? How often do you want to communicate? And the trick is, Dessire, that when I am matching people, I never ask for those, and I hope this is a term that you understand, the politically correct answers. I ask them to answer with the viewpoint of, I'm just trying to find them their ideal match. So it's better to answer what they're actually looking for than what they think the person at the other end is going to say. And that's on both parts. Okay. So that's the second stage, talking about communication. Okay. El paso número 2 es entender el estilo de trabajo del asistente virtual y del cliente. Y ahí es fundamental la comunicación. Por ejemplo, si a una persona le gusta más comunicarse por correo electrónico, y a la otra persona le gusta más comunicarse por vía telefónica, no va a funcionar esa relación. Entonces, cuando ella hace este emparejamiento entre un cliente y un asistente virtual, le pregunta a ambas partes que no se preocupen por la respuesta políticamente correcta o por la respuesta que creen que le va a gustar a la otra persona, sino que sean honestos y sinceros en decir realmente cuál es su estilo de trabajo, para ver si realmente va a funcionar o no va a funcionar la relación entre ambas partes. Okay, so this is practically like matching husband and wife. Yes, it's like a marriage, right? It's like Match.com, right? But for VAs. Yeah. So then step 3 is to talk about their budget and the pricing, and I make sure that the client really understands everything to do with pricing. So I dispel the myths that have been introduced by the 4-hour work week, which is that you can get a virtual assistant for $4 an hour. I don't want to work with someone who's looking for a $4 an hour VA. So we spend a lot of time talking about what a reasonable price is. Mm-hmm. And on the other end too, with the virtual assistant, I spend time making sure what they're charging is valuable for what they're outputting, because the problem with virtual assistants is a lot of them pick a number out of the air, or they're charging something because everybody else is. And it's, what do you bring to the table, and your price should reflect that. And so I spend a lot of time making sure that not only does the VA know that they're charging the right price, but the client knows that they're paying the right price. Okay, perfect. El paso número 3, y antes de esto yo le dije a Yvonne que esto parece emparejar a un hombre con una mujer o un matrimonio, y me dijo que sí, que realmente es como match.com, pero para asistentes virtuales, ¿no? Entonces sí, hay varios pasos que ella lleva a cabo como la emparejadora de asistentes virtuales, que es su título en inglés.
El paso número 3 es el presupuesto. Entonces ella pasa cierto tiempo reuniéndose con la asistente virtual o el asistente virtual y el cliente, hablando con el cliente acerca de cuál es su presupuesto para los servicios que está requiriendo, y ella pues no está de acuerdo con un cierta difusión que hubo en Estados Unidos de una oferta de la semana de 4 días, que en realidad se trataba de rebajar el trabajo del asistente virtual a $5 la hora, lo cual realmente es un precio muy bajo. Eso no es lo que cuestan los servicios de un asistente virtual. Yvonne menciona que ella no quiere trabajar con clientes que quieran un asistente virtual por $5 la hora. Entonces pasa tiempo con el cliente viendo cuál es el presupuesto, pasa tiempo con el asistente virtual viendo que realmente esté cobrando de acuerdo a los servicios que está ofreciendo, porque muchos asistentes virtuales simplemente escogen un número al azar de cuánto van a cobrar en lugar de realmente cobrar de acuerdo a lo que están ofreciendo. O el valor que están ofreciendo. Entonces ella pasa tiempo entre los dos llegando a un acuerdo en cuanto a presupuesto y costo de los servicios de asistente virtual, asegurándose de que el cliente esté seguro de que está pagando por el valor que tienen los servicios. Okay, so that's really, really interesting. And then what happens? So then what happens is that I send a report to the client because I've asked the client first what they were looking for. And then when I'm doing the interviewing, I'm asking the VAs the same questions to find out if they are similar to what the client's looking for. So I'm looking for the people who tick the most boxes, so to speak, in a checklist, right? Mm-hmm. And then I send a full report to the client that has the top 2 to 4 candidates that match the most or tick the most boxes. And at that time, they know that I've talked to the virtual assistant to make sure they have the skills they say they do. So when I'm talking to the virtual assistants, if they say they know MailChimp, I might ask them a question like, what is the difference between the free version and the paid version, and when would you go to a paid version? Because only someone that knows MailChimp would know that answer. Mm-hmm. So because I was a virtual assistant, I can ask those tough questions. So when they get their report, they know it's the top 2 to 4 candidates, and at that time, they just got to get on the phone with them and find someone who's a personality match, because I'm big on hire for personality and train for skill. And I don't mean that the person shouldn't come with skills. If you say you know social media, you should know social media. But everybody has a certain way they like to do it, and I'm sure that you would agree with that. And it's more of you hire someone that has the personality that you want, and then you train them how you want it done. Okay, great. Let me see if I can translate all that. Okay. Bien, entonces le pregunté a Yvonne, después de que lleva a cabo los 3 pasos que mencionó en el proceso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después? Entonces ella menciona que lo que ocurre es que en base a la información que ella recolectó de ambas partes, ella ve los que hayan tenido el mayor número de respuestas acertadas, por así decirlo, ¿no? O que hayan chequeado el mayor número de respuestas en común. Y pues verificando un poquito las cosas, por ejemplo, si un asistente virtual comentó que sabe manejar MailChimp, ella le haría una pregunta, por ejemplo, le preguntaría cuál es la diferencia entre la versión gratuita y la versión paga de MailChimp. Y cuándo pasas de una versión a otra, porque esa es una respuesta que ella sabe, esa es una pregunta para la cual ella sabe la respuesta, porque Yvonne, recordemos, fue asistente virtual muchos años antes de convertirse en la emparejadora de asistentes virtuales, que es lo que actualmente hace, ¿no? Entonces, le hace ese tipo de preguntas al asistente virtual, y luego de que tenga a las personas, a los candidatos ideales, le pasa un reporte con las 4 candidatos ideales para el cliente, y ya el cliente lo único que tiene que hacer es ponerse al teléfono con estas personas para ver
cuál es la que a nivel de personalidad es la persona con la que va a trabajar. Porque Yvonne está muy en pro del concepto de contrata por personalidad y entrena por competencias. Entonces ella cree que aunque debemos tener las competencias que decimos tener, si decimos que sabemos redes sociales, debemos tener competencias en redes sociales, de cualquier manera es importante el tema de la personalidad porque cada quien hace las cosas de manera distinta. Entonces allí hay un punto importante que, y por eso ella defiende digamos, la filosofía de contrata por personalidad y entrena las experiencias, la experticia o las habilidades. Entonces, la experticia y las habilidades son algo que se pueden adquirir. Pero si la personalidad no funciona, pues no funciona. Es como un matrimonio cuando no funciona. Okay, so the conclusion I was saying is that it's just as when a marriage doesn't work. So that's why you were insistent on that philosophy that hire for personality and train for skills. Yes. Yes. Okay, so, well, this is great, Yvonne. I don't want to take up too much of your time. So I guess we can open up for questions now from the audience. And we've had some questions from Raquel. She's asking, well, she asked three things. One, what are the characteristics of an ideal client? That's really up to each individual person, but you want a client who is passionate about their business because you can't be more passionate for them. You want a person who has set goals and a vision because otherwise they're going to go one way one week, go the next way the next week. You want someone who's very clear on what they want, and you, more importantly, want someone who respects you as a virtual assistant, treats you as a partner, and not just a quote-unquote secretary. Ok, entonces en relación a tu pregunta, Raquel, ¿cuáles son las características de los clientes ideales? Yvonne comenta que en realidad eso depende de ti, pero quieres tener a una persona que sea apasionada por su negocio, porque tú no puedes ser apasionado por el negocio de otra persona. Entonces, primero tiene que ser esa persona apasionada por su negocio. Número dos, una persona que tenga visión y metas, porque si no, va a querer una cosa esta semana y otra cosa la otra semana. Y lo otro, creo que perdí el hilo. Okay, the third thing I talked about goals. Oh, respect. Okay, y lo tercero es respeto por ti como asistente virtual, que te trate como un socio, una socia, y no simplemente como una secretaria, por así decirlo. Okay, bien. Okay, and then Raquel is asking, what would be the cost for secretarial services? So if someone needs some kind of methodology to get organized in the office, what would be the cost for this service? For a virtual assistant with secretarial services, most of what I know is US-based fees. So I would say anywhere from $25 to $40 an hour would be reasonable to pay for the basic secretarial. Then once you want the more specialized skills like social media, web design, all those online marketing, then it goes up from there to closer to the $50, $60 an hour. Do you find the same thing, Dessire? Well, this market, the virtual assistant industry is really, really new in Latin America. So we're kind of still, we don't have set fees yet. So we're kind of in that process. Right. But I would say it could be a little bit lower for our market, but not that much lower. Because one thing I always tell people that I train to become a virtual assistant is don't undervalue you. So I would hate right. that in Latin America we would commit the same mistake
as VAs have done in other parts of the world, for example, in India, that have been offering their services for $5 an hour because they think that way they can compete in the US market with a better chance. And I really hate that. I do not agree with it. I respect them, but I would hate that to happen in Latin America. So I always insist that we should be as close as possible to what the rates are in the US. And since this is a borderless industry, we can so to speak compete, but okay, I just saw a message, poor internet signal. I think Yeah, you've been freezing a couple times, but you catch back up. Okay, again. okay, good. All right. So, yeah, and it's probably my internet, not yours. Okay, so I always insist don't undervalue your services to get more clients in bottom line. Right. Okay. And bottom line is that people have to pick a price that works for them, not necessarily what everybody else is charging. So they have to be comfortable with the price. So when I say $25 to $40 an hour, it's more of that's the general prices I'm seeing other people charge. There are some that are charging more, some less, but I'm just saying that's about the median or the average. Okay. Raquel, en cuanto a tu pregunta, ¿cuál sería el costo por servicios secretariales? Es decir, si la persona necesita una metodología para organizarse en la oficina, ¿cuál sería el costo por el servicio? Yvonne, la respuesta que te dio es, para servicios secretariales en general, la tarifa en el mercado norteamericano es entre $25 y $40 la hora. Si son servicios más especializados, por ejemplo, servicios de gestión de redes sociales, entonces la tarifa ya sube por encima de $50 la hora. Luego, Yvonne, estoy haciendo un pequeño resumen porque estuvo un poco largo y estoy viendo problemas de comunicación, eso me distrae un poco. Bien, entonces ella me preguntó que si yo encontraba que era lo mismo para nuestro mercado. Y yo le estoy comentando que justamente cuando yo entreno a otras asistentes virtuales, cuando entreno a personas para convertirse en asistentes virtuales, tengo esa conversación y hablo acerca de las tarifas y que realmente nosotros aquí en el mercado latinoamericano todavía no tenemos tarifas fijas, digamos, porque la industria está bastante nueva, pero que yo odiaría lo que está ocurriendo con el mercado hindú de las asistentes virtuales, quienes para competir con el mercado norteamericano pues cobran tarifas tan bajas como $5 la hora y claro, entendemos que eso es bastante para ellos como lo podría ser para algunos países de Latinoamérica. No obstante, no debemos entrar en ese tipo de competencia por precios y de valorizarnos o ponernos por debajo de lo que realmente vale a nivel internacional nuestros servicios. ¿Okay? Eso es un pequeño resumen. Okay, so there you are back. Okay, I'm feeling kind of uncomfortable for you. I don't want to take up. Are you okay with timing, or do you need to leave? No, You're good. Fine. I'm good. Okay, no, okay, good. Okay, so Susie is asking, how did you build your virtual assistant database? IVAA members, VAs that subscribe? So every search that I do is generic, so meaning that I start from scratch. So yes, I have a list of VAs, and that's where I start. So I send it out to the people who subscribe to my list, but I also send it to places like IVAA. I send it to the global VA organization. I send it to VA networking. So it, meaning my request for proposal, is sent to those places. So whether you're on my list or not, you end up hearing about my request for proposal. My goal is to eventually have a big enough list that I don't have to send it out anywhere. So anybody can sign up for my list. It's just on my website and it's free. And if a proposal looks like it's a good fit, then answer it. And if it doesn't, just delete it. It's not like it matters to me whether you answer it or not. And because it's free,
if you have a friend that you know is a good fit, you can forward it to them, and I don't get upset by things like that. I just want to find the best virtual assistant for my clients. Mm-hmm. Yeah, that's important to mention. You charge clients, you don't charge the VA. Right. There's no fee for the VA. Okay, so Susie is bilingual, so she understood the answer, but I'll translate it for the rest. Okay, entonces, la base de datos que Yvonne tiene de asistentes virtuales, pues la construyó de distintos lugares. En realidad, cuando ella empieza una búsqueda por un asistente virtual, empieza desde cero. Sí, le envía la búsqueda a las personas que están en su lista, pero también lo coloca en sitios web como el de la IVAA, de donde es presidenta de la Asociación Internacional de Asistentes Virtuales, y otras asociaciones más de asistentes virtuales. Allí coloca pues la solicitud de asistente virtual, ¿no? Importante, cualquier persona puede unirse a la lista de Yvonne y puede recibir estas ofertas de clientes, puede escoger responder una o no responderla, y puede enviársela a una amiga que tenga que sea asistente virtual también igualmente. Evidentemente ella va a analizar todas las personas que le lleguen, ¿no? Este es un servicio gratuito para el asistente virtual porque ella le cobra es al cliente y no al asistente virtual, ¿no? Entonces, give us your, yeah, thank you. I was going to tell you that. Okay, Yvonne acaba de colocar su página, but it's on Yvonne Weld. It's not on VA Matchmaker. Oh, it's Yvonne no, Weld. It's on Yvonne Weld. Yvonne acaba de colocar para quienes lo deseen en su sitio web www.yvonne.com. Allí ustedes pueden acceder y suscribirse a su lista para recibir ofertas y responder a la oferta que más se ajuste a lo que estén buscando como asistentes virtuales. Okay, so I'm going to take 2 more questions and then we should be thinking about ending because this is addictive, but we have other things to do. Okay, so Lulu Monarch, that's her Twitter username. I don't know her name, but she's asking, how do you know what skill set VAs have? Many claim they do social media, yet I found that they are poor at strategy and don't really have a clue. So there's 3 ways. So the first way is that I go and I creep their, for lack of a better word, I stalk them, whatever you want to call it. I'm checking out their Facebook pages, their LinkedIn pages, their Twitter handles, and seeing what they're doing for their own business. And then the second thing I'm doing is when I'm doing the interviewing, because I know a lot about social media, I'll ask them, what would a good social media strategy be? I'll ask them questions like, what platforms are they using? How do they keep up with technology and how it changes? And then the third thing I do is I ask their clients. So I want to know that they have clients they're actually doing social media for, and then I actually do reference checks. That's part of my search, is I don't just take a VA's word for things. I actually do reference checking. Okay. Lulu Monarch, usuario de Twitter, hizo la pregunta, ¿cómo sabes qué competencias tiene un asistente virtual? Muchos dicen, por ejemplo, que saben hacer gestión de redes sociales, pero encuentro que tienen una estrategia pobre y no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, Yvonne dice que lo primero que ella hace es perseguir al asistente virtual a través de las distintas redes sociales, la busca por todas las redes sociales, y como realmente Yvonne sabe de redes sociales, realmente, recordemos que Yvonne, antes de tener esta empresa de emparejar asistentes virtuales con clientes, ella fue una asistente virtual, entonces ella sabría qué buscar y cómo saber si la persona realmente cuenta con esas competencias. Otra cosa que ella hace es revisar las referencias, hablar con los clientes que ha tenido esta asistente virtual, a ver si realmente
pues tiene esas competencias o no las tiene. Entonces, chequear las referencias y verificar por sí misma si realmente la persona cuenta con las competencias. Plus, you mentioned before that you did certain key questions like on MailChimp, right? Right, exactly. So it's the questioning to make sure. Now, I saw that Lulu had a backup question that said, what do I look for when I stalk them? So the types of things I'm looking for when I stalk them is how do they talk on social media? If they're airing their dirty laundry, and I don't know if there's like a term for that in Latin America, but do you know what I mean by that? Okay. So if they're on there saying things they really shouldn't be talking about, that's not a really professional person that you want to work with. If they hardly have any followers or their followers are not building, that's another indicator to me. And the third thing is, do they actually have a business profile or just a personal profile? And are they actually posting things? Some people will say they're really great at social media, but if you're not doing it for your own business, it's like we were talking about in the beginning, then that should be where you start. You should be doing what you're telling your clients to do. Ok, entonces Yvonne notó que Lulu hizo una pregunta adicional. ¿Qué buscas tú, Yvonne, cuando estás persiguiendo a una persona en las redes sociales, verificando y chequeando, espiando, sería una palabra más apropiada? Cuando estás espiando a alguien en las redes sociales para ver si realmente tiene las competencias que dice tener, ¿qué buscas? Entonces Yvonne comentó que lo que ella busca es, por ejemplo, que esta asistente virtual no esté sacando sus trapos sucios al aire, ¿ok? O dirty laundry, como es el término en inglés, en las redes sociales. Ojo, muy importante. 2, realmente está aumentando sus seguidores, está creando una base de datos de servidores, de servidores, no, de seguidores en las redes sociales. Y lo otro es realmente tiene plataformas de redes sociales que representen a su negocio. Entonces, como hablamos al principio, si dices tener competencias de redes sociales, la primera red social en la que tienes que trabajar o las primeras plataformas de redes sociales en las que tienes que trabajar son en las tuyas propias, porque no puedes decirle a los clientes que hagas algo que tú no estás haciendo. O, dicho de otra manera, debes hacer lo que le vas a decir a tus clientes que deberían estar haciendo. Okay, last question and then we're done. Lexi Ivanova, well, this is not a question, it's a comment. I think that we can add, we have to meditate and ask ourselves about how big you want to grow. How big are your dreams? How much do you deserve to earn, I guess, taking into account your skills. I also think in life, everything is attitude. Do not be afraid of changes. Okay, so I guess that was a past comment and that was in relation to how much to charge, right? Okay. Yes. All right. Yes. So, Lexi estuvo comentando en relación al tema de anterior que hablamos de cuánto cobrar las tarifas, que a ella le gustaría agregar que hay que meditar y preguntarnos cuánto quieres crecer, qué tan grandes son tus sueños y cuánto mereces ganar tomando en cuenta tus habilidades. También ella piensa que en la vida todo es cuestión de actitud y no hay que estar temeroso de los cambios. Okay, so this was a super interesting, super great Blab. Thank you for being here. Thank you for all your input, your great experience. How much time have you been in business, Yvonne? 9.5 years since I started my virtual assistant business, and I've been doing the matchmaking for a year and a half. Le estaba dando las gracias a Yvonne y le hice otra pregunta adicional. ¿Cuánto tiempo ha estado ella en el negocio? Tiene 9 años y medio como asistente virtual y 1 año y medio como la emparejadora de asistentes virtuales. Esta fue Yvonne Weld, and you've also been president of the International Virtual Assistants Association for since April, right? Yes, so 6 months, and this is my 4th year on the board. So. Okay, Yvonne también ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Asistentes Virtuales
6 meses desde su elección en abril de este año y ha estado durante 4 años en la junta directiva en otros cargos. De hecho, estuvimos trabajando juntas cuando estuve como directora de educación. I was saying that we worked together when I was as a director of education for a year on the board. Okay, so thank you, Yvonne. Thank you so much. And please send me the recording because I don't have it. I will do that. Great. Thanks for being here. Gracias a todos. Gracias, Yvonne. Y have a great night. Thank you. Bye.